This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Magabusta biyahan na IBT regularmente tapone baho na maintenance para prevenir aksidente. Congresista Chua manjunta con el secretario del DPWH acerca del problema de avenida na Distrito 1. Jeep de pasahero bien lleno de estudyante hasta na top load. Gobyerno lokal yaman deploy mga fare inspectors kontra overcharging del mga tricycle. Plastic y basura na drainage system pureso taman avenida. Ciudad de Zamboanga posible enfrenta mal tiempo hasta fin del semana. Este porción tal lleva con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Magabus ta biyaha na Integrated Bus Terminal o IBT. Regularmente tapone baho ng maintenance para prevenir mag-aksidente. Aquel report ni Marifita Mayo. Siguiendo el accidente vehicular que ocurrió na Dumingag, Zamboanga del Sur, envuelto un bus de rural donde a bordo mga estudyante, el Supervising Transportation Regulation Officer del Integrated Bus Terminal na Divisoria, Rafael Derek Evangelista III, habla que regularmente tapone baho na maintenance el mga kompanya de bus, kundi ila mga bus ta viaja allí na IBT, especialmente el Rural Transit. Asungon con Evangelista, regularmente el taman junta con el management de este magabus para discutir acerca el condición del magabus para esta lejos na peligro el magapasahero del IBT. Now, as to na dila maintenance the vehicle, sabi to last time, no, anda yung nakakayan de oro, ya miragan yung el dila maintenance de bus alya, tan maintain sila dila bus, yan ka sila dila own mga shop alya, sita entra el bus, taman maintain, check yaga todo parte del bus. Afuera el magabus regularmente también según tiene drug test y liquor test el mga chofer del bus. El mga compañía de bus según el taase con este na di ila mga personajes para asegura que na buen estado el di ila cuerpo ora ta maneja sila. El driver dila regularly taman undergo drug test, no, weekly, I believe it's weekly. Kabar before sila ganito maneha daw sila bus, ta sa kataman sila akal particular test sa katabla sila si pwede man determine si borracho or hindi el driver, which they do regularly. Yabla sila kanaton ala during the courtesy call. Asungon kun Evangelista, nuay paman kada envuelto magabus ta biyahan na IBT na maga-aksidente vehicular. Pero hindi asigun ele ta esta konfiansa y kere ele asigura que todo magabus y chofer na IBT na buen estado. Yaabla si Evangelista, kada dia taalkansa na 80 magabus el tasale na IBT. Del Rural Transit lang pasigun este y hindi pa incluido el otro magabus. So as to what happened akil na Dumingag, no, although el bus hindi gani kal ruta staba kina Zamboanga, no sabe kita kung cosa bagad el ya sucede, no, pero hopefully gani hindi se sucede aquí na Zamboanga kasi sabi to bien manada kat around 80 buses de rural ta saliki daily. So hopefully it's well that bus is well taken care of, well maintained, and it's for the safety of the people. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El congresista del Distrito 1, Kachua, manjunta con el Department of Public Works and Highway Secretary para discutir relataw na avenida na syudad. Sabihin otra vez si Marifita Mayo.
Ya tiene oportunidad el congresista del Distrito 1 Kat Chua para manjunta con el secretario del Department of Public Works and Highway, Secretary Manuel Bonoan. El junta ya ocurrió mismo na Congressional Office di Chua. Durante el junta, ya saka si Chua el oportunidad para llevar na atensyon di Bonoan el problema de avenida na Distrito 1 que firme ta experiencia el mga constituentes del Distrito 1 cada vez el mal tiempo. Ya dali mira si Chua cuantos mga video y retrato kun Bonoan del sitwasyon del cuantos mga barrio na Distrito 1 que firme ta queda afectado na avenida. Si Chua ya pidi con el sekretaryo para intervenir na problema y mira ko sa mga proyekto el debe pone na lugar para solve con el problema de avenida y mas que pakimodo alivia el sitwasyon del mga constituentes afectado. Mientras tanto, si Secretario Bonoan ya promete para ayuda solve con el problema. Si Bonoan ya promete kun Chua que ay incluye con este na mga prioridad del departamento. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Un concerned citizen el yaman upload sa social media account el video del un jeep de pasahero na Costa Este que bien lleno de pasahero. Claro na video que mucho mga estudyante el taman kabit na jeep. Itiya también hasta na techo. Especially nga sa el concerned citizens para el safety del mga estudyante. Asigun ko nila debe prohibir con el concerned ahensya para prevenir mga aksidente vehicular y pone na peligro con el vida del mga estudyante. Esperanzado man deploy mga fare inspector el gobyerno lokal para ayuda solve el problema de overcharging ng mga tricycle. Kung el mga fare inspector el man deploy na dos mga mall na syudad na aeropuerto, integrated bus terminal, el fare inspectors man issue a según dispatcher slip con el pasajero y contenido aquí el contact number donde puede llamar el pasajero si hace reclamo en tal caso llaman overcharge el chofer del tricycle. Con este concepto ya discutí durante el junta del alcalde Kimer Olaso junto con el Traffic Management Unit, mando policía local y otros oficiales del gobierno local donde discutí con este asunto de overcharging y otro problema relatado na tráfico na syudad. El siguiente na mga noticias. Mga kabatangan biktima de eksplosyon ta espera pa siyempre ayuda na gobyerno. Anti-bullying na mga eskwela debe dale atensyon. IBT po niya baho na renovasyon. PhilHealth yaman launch el konsulta para na mga LGBTQIA. LTO yaman launch di ila online renewal de lisensya. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Can you take your order? Can I check a bottle now? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you.
naman araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa muli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Plastic y basura na drainage system Pureso Taman Avenida. At el report di Emil Tuban. Mga trabahador ya poder kuhi mga plastic botelya, mga basura y lodo durante limpieza Alina Nunez Street en Anteaga. El personal del City Engineer's Office ia kundusi limpieza ng mga drainage system Alina Barangay Sontri, ia kabaabri con el mga manhole Alina Nunez Street, ia limpia hasta el mga basura adentro del desagüe. Este limpieza del mga desagüe mandato del alcalde Kimer Olaso para menora el avenida si ay legal tiempo ulan. Ia ay aumenta pa sila personajes para limpia con el mga desagüe y kanal na syudad. Kaya dali lang instruction. First, nisisita kita man-hire para poner na maintenance and construction del engineer's office aquel ken kere limpia kanal. Saka to 30 gente. Manda kanila tayo busca 30 gente para aumenta el daan. So, immediate, takal 30 gente, manda kita busca. Ken kere kita ba na limpieza del mga drainage, limpieza del kanal. So, talya, yan submit ya kita. Kasi amal immediate need, ulan-ulan kita, nisisita kita limpia. Este día, lakat 3 días siya di ila limpieza na lugar. Ia ay continua pa sila hasta Alina Veterans Avenue para Alina Pilar Street. Asigun ko ng mga tatrabaho kwantos trakya sila karya, mga basura, estaba ng mga kanal durante limpieza. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Posible pa siyempre enfrenta el ciudad de Zamboanga con el mal tiempo y ulan este fin de semana durante el día del sábado y también domingo. Según na pag-asa que tiene siyempre mga isolated drains tapasan na syudad por causa con el habagat.
Posible también sigun lleva mga avenida, el habagat na syudad como na centro del pueblo. Firme asigur esta vigilante con el mal efecto del condición del tiempo. Mga residentes de Barrio de Cabatangan, biktima de eksplosyon, ta espera pa siyempre ayuda ng gobyerno. Aquel report ni Marites Espartero. Un año ya el pasado después se reventa el bulto-bulto del mga reventador na Barrio de Cabatangan, kaya man dispose el mga personajes del bomb squad. Aquí, mucho mga autoridad el sali herido y mucho mga casa el sali destrozado por causa ng impact del eksplosyon. El gobierno local ya promete a según dale ayuda na cuantos mga residentes ta esta na lugar kenya sali afectado. Pero makatriste según kaya olvida el gobierno el ayuda ya promete dale kanila. Igual con señora Esperanza Rojas, 2 veces ya ele pasa tragedia na subida. El una el Cabatangan siege y el segunda el eksplosyon. Taman pobia ya según ele con la sitwasyon. Como ahora, según uno el su casa ya afecta durante el eksplosyon. Yawat ya era según el ayuda ya promete el gobierno. Dale kanila para ikambya techo y kompone su casa. Pero hasta ara no ay pa kanila alkansa ayuda. Esperanza kami kay di mo mga techo del sin, el di mo sa wali, ya bulan, nanoy mga chusin. Depois di mo marido stroke pa, di na pa kami ospital. Nauna man kami saka. Kay si Sir Dalipe no man kanamon promete lamang kanamon dali. Ibulaw ya abla dali daw kanamon no ay man dali. Na por eso te esperanza kay si pwede kabira ule di mo techo. Kaya naman kami simpar compra. Ta esperanza también si señora Laylen Goon con el ayuda dali el gobierno hasta este tiempo. Yan debe según ele para poder lang compone su tienda y casa kaya kababula el techo y quebra el magadingding por causa na impact del eksplosyon. Yawat ya era según el ayuda del gobierno pero hasta este tiempo no hay sila recibina cosa promete kanila dali. Yung bahay ko, pinaayos ko po kasi ano yun, sira, bubong pati mga dingding. Pinaayos ko, sariling pera ko na po yung binili ko. Kasi sabi nila, umaasa po ako, napapalitan po. Hindi naman po, wala naman po nangyayari. Kung mga bahay ko, ito ako na po nagbili niyan. Yung mga dingding dyan, ako na po nagpaayos niyan. Kasi nasira talaga. Bungkag yan, hindi yan, lahat yan, tanggal. Hanggang ngayon, umaasa po kami, hindi naman po nangyari, bayaran. Tapi di solamente sila con el nuevo administrasyon extende siyempre kanila ayuda maskin yutay kantidad para pwede siyempre sila manda kompone di ilang magkakasa. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Debe sigun el kada eskwela na syudad no olbida sigi con el DepEd Order number 40, el Child Protection Policy. El mga este se llama Child Protection Committee na kada eskwela debe in place para maskin que ora en tal caso tiene suceso de bullying fronto lang con este arregla. Como el mga principal, el chairman debe convenir enseguidas para discutir con el problema y hindi mas delicado con el mga estudyante. Mas temprano, nabasila National High School un grade 10 y Aguilar Hospital después mantalabangan el 2 grade 9 estudyante na mismo school campus. We have to just follow mga issuances, especially akal DepEd Order number 40, wherein akal Jatun Child Protection Policy, no? And el Jatun Child Protection Committee na Jatun Kadikwal Eskwela dapat in place gat sa ele. Anytime chenensi na masoseso, dapat taligayot being the principal tamen, elisitan chair kon ese committee, dapat man lead gat man convene and to discuss things para aregra. Integrated Bus Terminal ya po ni baho na renovasyon. Takil report ni Marifita Mayo. Ya prinsipya ya el renovasyon del Integrated Bus Terminal na Divisoria. Asigún con el Supervising Transportation Regulation Officer del IBT, Rafael Derrick Evangelista III, que del a mediados del mes de julio ya comenza el renovasyon del IBT. Asigún con Evangelista, ambos el edificio del departure y arrival ay pone bajo na renovasyon. Incluido según na magakiay compone amo el techo del IBT que tamantulo. Ay pinta otra vez con el mga edificio y arregla con el fire sprinkler system del IBT. One of the reasons tiene renovation is because of the techo di aton. Amo kat pirmi tabla si ulan afuera, ulan kami na dentro na IBT.
So hopefully with this renovation pwede kat compone el diaton techo, el mga gutter diaton, para kita kat con ese mga tulo para quede bonito el IBT. Después, según compone con el techo, hay instale también mga solar panel na techo para man-shift el di ila uso de kuryente na renewable energy y menora el di ila gastos na uso del kuryente. An additional feature out of this renovation is itcha kita solar panels na techo de IBT para certain portions of the IBT pwede man-shift to solar power energy. Hay arregle también según con el 19 mga stalls adentro del departure area. Todo según mga stalls ay quedaya visible na mga pasahero hindi igual del primero que tiene mga stalls hindi bien visible na mga pasahero. Aquel según mga stalls que hindi bien visible na mga pasahero no hay tanto encontrada. Cada duty stalls tapaga según renta na IBT sa 6,000 cada mes y el grande stalls 28,000 cada mes. Si Caba Este niya kita nuevo food court, no? Aquí banda na atras del IBT na main building, ya kita el na medyo mga tienda, kay sabi to, akal mga tienda na medyo, el ta pwede lang kita dali rent, el at facing ko ng mga pasahero. No hay kenta man rent ko na na atras. And sabi to, since I came in aquí na IBT, ese mga tienda tiene problema na connection de agua. No, so no pwede tayo kita ase con ese connection compone dayon kasi talya kanila abajo tierra el mga tubo. So ahora arregle kita si kita nuevo food court, no? 8 stalls kaya ka pwede sila kusi ali. El gobierno local ya aloca fondo de 19.5 milyon de peso para hacer con el renovación na IBT. Ayon con evangelista, el JAD Construction amo el contractor del proyecto donde hay sila con el trabajo dentro el 9 meses. Mientras tanto, y hablas evangelista, ta esta pa siempre normal el operación del IBT, especialmente el viaje del megabus a mediante el renovación que ta hace aura na IBT. So far, no hay man apekta el na viaje de bus, no hay apekta na viaje de bus aquí. Still regular schedule kita. Actually, del Monday, pidi pa gani el rural transit support. Kung el mayor di aton, tapay di el support kay man-apply sila for additional 20 units to serve the Zamboanga, Pagadian, Cotabato route. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Philippine Health Insurance o PhilHealth yaman launch kun el konsultasyon sulit tama o konsulta para na mga LGBTQIA na bali de baliwasan. Cerca na 10 asigun o 100 asigun magakyan niya pa registra kun el konsulta program. Ya pwede kun estos man profiling, ya recibi PhilHealth ID beneficia el medical konsultasyon, ECG testing, i-recibi kwantos mga medisina. Kasi konsulta program un manera para pwede prevenir con mga enfermedad na temprano tiempo, donde el beneficio ofrece amo libre konsultasyon, mga selected diagnostic test, prescribe medication, and itambien el edukasyon para na salud. Un manera para del insurance con el healthcare del kada miyembro. El Land Transportation Office o LTO yaman launch ko na ila online renewal del lisensya. Aquí el report. Para queda mas hassle-free el renewal del mga lisensya de manejada, el Land Transportation Office o LTO yaman launch siya este semana el ila online driver's license renewal system na eGov.ph mobile application. Sigun ko na LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, que intensyon del digital driver's license renewal para que mas kore y komportable el mga transaksyon na di ila ahensya que mas kinakasa o trabaho, pwede sila man renew di ila mga lisensya y pwede pa man save pasahe y esperso y hindi mas demora tiempo man pila. Mandato asigun este del mismo Presidente Ferdinand Marcos Hijo con el Transportation Secretary Vince Dizon para mejora con el mga digital services con el mga Pilipino. Sigun ko ng LTO, pwede ko na este serbisyo saka si man download ko ng eGov.ph application na mga smartphones na App Store o na Google Play. Anda sigun na app para saka ko ng mga instruksyon, ipaga ko ng propio fee online tambien, ipadiresibi ko ng license card por medio del un courier, ipwede tamen resibi el digital copy del lisensya dayon.
Dalawang bestseller na yun. Okay po. Super combo. Isang ice popular. Next window na lang ma'am. Thank you. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's #1.
#1 for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. 50% madel mga bata ng syudad ya pwede aprende na summer remediation program del DepEd. Nakil report di Marites Espartero. El Departamento de Educación o DepEd ya procura arreglar el sistema de Fundación de Educación, especialmente yaman focus na mga grade 1, grade 2 y grade 3, donde amo este el periodo kritikal para na mga estudyante para man-develop el silama foundation skills. Sita acorda el departamento ya conduci el bawat bata makakabasa program. Uno este na programa del departamento durante el vakasyon, el Summer Remediation Program. Grande ayuda segun este na mga bata para aprendele ikunta. Asegun kunal Jefe del School Governance and Operation Division na DepEd, Basilio Uy, aquí na syudad 50% del mga bata dentro na mas de 20,000 mga bata ay partisipa na 20 dia intervention, elyat yan na improvement, iya pwede aprendele ikunta. El percentage tali is more than 50% ng mga bata kaya chine progress in terms na dila implementation. So, although chine naman kita turn out low turnout especialmente na kasi sabi mo doon mga summer although ang mga identified mga learners hindi kita pwede anda but chine process tamen tayo man ano ko nila baka de mas el mindset bakasyon niya no pero chine tamen kal integration wherein chine tamen feeding for those na ayan avail ko na sa programa yan chine sa bila feeding mga 20,000 something and I'm not so sure with the figure right now no pero more or less chine big percentage of these learners who participated on this program. Si Oya Abla ay kontinua con este programa siguiendo bueno el efecto ng mga estudyante. Sita acorda segun chene el ahensya LNLC o National Learning Camp i Catch Up Friday. Este remedial program amo el se llama yaman overrule con el programa donde el implementay este año y quedaya parte del se llama class program. Every more or less within mga 30 minutes no English pati mathematics no chini kita aral tamla aral no ese aral it is a program of the national wherein chini sita lama identified mga non-readers akal na level del particular example grade 2 ELED so level the grade 1 so tan underwent sa ELED tan register sa kunele under na aral program para dali kunele remediation para at least pwede man cope up pwede le by grade 2 minus ay talya sa level na grade 2 so that will also help no kasi continue siya sa ELED that will be part of the classroom class program del school year. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El comenzaya otra vez ahora el campaña del gobierno local contra mga kulurum tricycle na ciudad de Zamboanga. Después que recibía también manada magreklamo el gobierno local acerca el overcharging del mga tricycle na centro del pueblo. Eso ya ahora mga estrategia el gobierno local para resolver con ese problema. La ayuda también del otro agencia del gobierno local. Tiene también na sigun problema ahora ng mga public utility vehicles kita subi también al numero del mga kulurum siya dunway mas esfuerzo uhi kanila. Antisipa pa siyempre mga espesyalista kaya mediante menos el mga kaso de dengue taristra na Zamboanga City Medical Center este tiempo pero por causa ko sin descanso ulan causa del habagat. Si hindi asigun proaktibo el mga barangay na search and destroy operation contra el breeding grounds del mga dengue. Posible subi siyempre el mga kaso kaya mayor parte mga bata at kinabiktima. Asa sigun debe esfuerzo el limpieza hasta na mga eskwela. Yan nuevo jefe el policía na Station 5 Divisoria. Akil report di Emil Tuban. Police de Pagadian City, Zamboanga del Sur, Elias Sinta como nuevo jefe del Police Station 5 na Divisoria. Enante aga na turnover of command alina estasyon del Police Station 5 na Divisoria, el outgoing jefe Police Captain Dexter Villanueva ay ginda na Police Station 6 na Tetuan como Deputy Station Commander di Police Major Kalud. Si Major Felix Berto Rule Jr. yasale na Pagadian Police Station, inaktibo tamen de alina lugar. Ia promete ele kaya hace ele lo que puede para puede sirve con el 8 barangay bajo na area of responsibility del Police Station 5 na Divisoria. So, gagawin ko ang lahat with the help sa aming mga personnel. And then once we are committed to deliver the police service needed
for the public of the entire EOR with 8 barangays under the Police Station 5. Durante el turnover of command presente el City Director del Zamboanga City Police Office, Police Colonel Fidel Fortaleza Jr., y dale él su mensaje durante el programa y pidl el suporta del mga opisyales del barangay bajo na area of responsibility del Police Station 5 na Divisoria. At sana po ay pagpatuloy natin ang pagsuporta sa mga kapulisan kahit sino pa po ang namumuno o kahit sino pa po yung ating police station commander na naasan dito. Sinasabi nga po natin, ang mga kapulisan ay come and go. Yes po, come and go po. Pero they come to serve and they go to serve again. Ganun po yun. El City Director anda tamen na turnover of command alina Police Station 7 na Santa Maria. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El polisya arresta con un persona yakuhin na akto taruba bronze alina Artilim Boulevard ayer mediodía. Reporta ng pulisya el untal Eric Candido Evangelista después sila pwede kuhin na akto con si Nadsmel Matli Sali nakabaruba mga bronze. El valor del bronce y saka el sospechado asuntal alcanza na 500 pesos. Talia ahora na kustudiya del Station 11 sospechado. Mientras tanto, desconocido persona ya encontra muerto alina palayan na talisayan silang aga. Na initial investigation del police, un kaingero ya pwede descubrir con el muerto insigilas ele ya o mientras sa ele tarega con su palay alina purok 3 na barangay talisayan. El biktima ta usa negro t-shirt con checkered shirt pants. El police ta continua pa investigasyon y ta precura conocer con el persona. Buenas noches, taki al daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Ta enfrenta pa siempre el Zamboanga Peninsula y también Basulta areas con el efecto del southwest monsoon o el habagat. Este el lleva mayor parte del mga lugar, el escurana y también el isolated rains. Amo es el daton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna ta habla el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, thank you. Tell me cuando. El management del Integrated Bus Terminal o IBT ya dali palabra acerca el mga bus que viaja desde Zamboanga para na diferentes partes del peninsula, incluido aquellos para Visayas y National Capital Region o NCR. El regularmente tapone na maintenance para asigura el su roadworthiness. Quiere decir na buen kondisyon el mga bus para karga pasahero y transporta kanila para di ila kadikwalan destinasyon. Ayer na Domingag, Zamboanga del Sur, ya desgrasya el Rural Transit Bus estabra sindangan para pagadian era el viaje. Ya rebenta sigun el rueda del bus, rason para manbaliskat por eso mucho pasahero ya sostene mga irida de diferentes partes del cuerpo. Dos de ila el yamuri. Mas o menos 30 pasahero ang mga estudyante quien en camino era para napagadian y atende con el ROTC graduation. Makatriste por causa tiene que yamuri estudyante y un senior citizen. Como siyempre na este klase de sitwasyon, firme ta disculpa con el chauffeur y management del bus inenvuelto na desgrasya. Nalaw también el DepEd hindi mas sila ta permiti este mga field trip o viaje del mga grupo del estudyante por causa na mga pasaw suceso envuelto mga estudyante na desgrasya. Además, el responsabilidad del mayores debe tali para guiar con el ila anak. Difícil el vida y más difícil si tiene miembro del familia el na compromiso. Mga vecinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando.
para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL de aton mga noticias para este noche, Julio 11, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, Jose Albert Luna tabla muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.